Welcome to Injili Media. नाजरीन, ये वीडियो हमारे पिछले वीडियो का बाकी हिस्सा है, जिस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि खुदावंद यीशु मसीह के नसबनामा के हवाले से जो गलत फहमियां या जिन इख्तलाफात का जिक्र किया जाता है, जो कि दर हकीकत इख्तलाफात नहीं बल्कि मत्ती रसूल और लूका रसूल के खुदावंद यीशु मसीह के लिखे हुए दो मुख्तलिफ नसबनामों का बयान था। उस वीडियो में हमने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि दोनों रसूलों के नसबनामे दर हकीकत अलग अलग थीम और अलग अलग ऑडियंस और अलग अलग मकसद के लिए बयान किए गए हैं। तो जिन नाजरीन ने वो वीडियो नहीं देखा, वो इस वीडियो को समझने के लिए हमारे इस वीडियो के पहले हिस्से को जरूर देखें। तो आइए अब चलते हैं हम उस वीडियो में उठाए गए दूसरे सवाल की तरफ कि खुदावंद यीशु मसीह दर हकीकत किसके बेटे हैं, इब्ने दाऊद, इब्ने मरियम, इब्ने यूसुफ या फिर इब्ने खुदा। तो आइए चलते हैं उसी वीडियो के अगले हिस्से की तरफ और इस सवाल का जवाब समझने की कोशिश करते हैं। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ जाते हैं कि ये बहस तो एक तरफ, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह दर हकीकत किसके बेटे हैं। हम मसीही जैसे मानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा के बेटे हैं, क्योंकि वो खुदा की कुदरत से, खुदा के पाक रूह से जो मरियम पर नाजल हुआ, जिसने मरियम पर साया किया, खुदा के पाक रूह की बदौलत वो पैदा हुए। जैसे मरियम ने खुद कहा कि मैं तो किसी मर्द को नहीं जानती, तो ये दलील बजाते खुद इस बात को साबित करती है कि चूंकि किसी तरह का जिस्मानी ताल्लुक मरियम का किसी मर्द के साथ नहीं हुआ था, तो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश फितरी तौर पर फिर वो खुदा के पाक रूह, खुदा के रूह कुद्स के साया की बदौलत पैदा हुए। लिहाजा हम मसीही उन्हें खुदा का बेटा ही मानते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस पे मजीद बात करें, आइए गौर करें कि खुदावंद यीशु मसीह को मुख्तलिफ लोगों ने किस हवाले से देखा और उनको किसका बेटा समझा या माना या करार दिया। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का जब जिक्र आता है तो मत्ती 1:18 में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को द चाइल्ड ऑफ द होली स्पिरिट, खुदा के रूह के बदौलत पैदा होने वाला बच्चा करार दिया, चाइल्ड ऑफ द होली स्पिरिट। यही बात हम लूका 1:35 में भी देखते हैं कि मरियम पर खुदा का रूह साया करेगा और पैदा होने वाला बच्चा खुदा का बेटा कहलाएगा। लूका 1:32 में भी हम देखते हैं द सन ऑफ द मोस्ट हाई। और फिर ये कि खुदा का कलाम, खुदा का कलमा मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे खुदा के इकलौते का। तो ये सारे हवाले बयान करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश दर हकीकत एक नहायत ही अजीबो गरीब और अजीम तरीन मोजज़ा है कि खुदा का रूह मरियम पर साया करता है और पैदा होने वाला बच्चा या बेटा फितरी तौर पर चूंकि किसी मर्द से नहीं पैदा हुआ, खुदा के रूह से पैदा हुआ, लिहाजा वो खुदा का बेटा ही ठहरा। अब हम इस सवाल की तरफ जाते हैं कि मसीह के हवाले से लोगों ने मसीह को किसका बेटा कहा। मरकस 6:3 में हम देखते हैं कि यहूदी खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ये कहते हैं कि क्या ये मरियम का बेटा नहीं है। तो यहाँ जब खुदावंद यीशु मसीह के मोजज़े और उनकी हिकमत की बातें यहूदियों ने सुनी तो वो हैरान हुए और उन्होंने कहा कि ये कौन है जिसे ये हिकमत बख्शी गई है, ये कुदरत, ये कुव्वत बख्शी गई है जो सिर्फ खुदा की कुदरत है। क्या ये मरियम का बेटा नहीं है। मरकस 6:3, क्या ये वही बड़ई नहीं जो मरियम का बेटा है। यही बात हम मत्ती 13:55 में भी पढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहन्ना 6:42 में यहूदी फिर यीशु के बारे कहते हैं कि क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं है। तो मरियम का बेटा, यूसुफ का बेटा। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दी जाती है तो वहां जो उनकी मसलूबियत पर जलजला आता है और जमीन थर-थर कांपने लगती है और आसमान पर बहुत जोरदार बिजली कड़कती है और वो भयानक और खौफनाक मंजर जो पैदा होता है, उस खौफनाक और भयानक मंजर को देखकर वहां सूबेदार और उसके साथ दूसरा सिपाही ये कहते हैं कि यकीनन ये खुदा का बेटा ही था। इसके बाद हम देखते हैं मत्ती रसूल की इंजील के 14:33 में जब खुदावंद यीशु मसीह पतरस और दूसरे शागिर्दों और दूसरे लोगों के साथ कश्ती में सवार होते हैं और पतरस रसूल कहते हैं कि मुझे पानी पर चलकर अपने पास आने दे। तो जब पतरस रसूल डूबने लगते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह उनका हाथ थाम
کام کر انہیں بچا لیتے ہیں، تب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں موجود کشتی میں سوار دوسرے لوگ اور خدا یسوع مسیح کے ساتھی شاگرد سب خدا یسوع مسیح کو سجدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے۔ ایک اور موقع پر پطرس رسول سے خدا یسوع مسیح جب پوچھتے ہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو پطرس رسول کہتے ہیں کہ متی 16 باب کی 16 آیت میں کہ تو زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ یہاں خدا یسوع مسیح ایک بہت ہی اہم بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں پطرس کو کہ یہ بات تجھے گوشت اور خون نے نہیں بلکہ خدا کے روح نے سمجھائی اور سکھائی ہے۔ یہ حوالہ اتنا خوبصورت اور اتنا اہم ہے کہ اگر خدا یسوع مسیح کی حقیقت کہ وہ انسان ہے یا خدا ہے، اس حوالے سے زیادہ شاید کوئی حوالہ اور مضبوط حوالہ نہیں، کیونکہ یہاں خدا یسوع مسیح پطرس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بات اگر گوشت اور خون یعنی کہ جسمانی طور پر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو نہیں سمجھی جا سکتی کہ کیسے ممکن ہے کہ خدا یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ تو پطرس کو خدا یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ یہ بات تجھے گوشت اور خون نے نہیں بلکہ خدا کے روح نے تیرے دل میں یہ بات ڈالی ہے اور تجھے اس بات کی سمجھ اور فہم حاصل ہوا ہے۔ کیونکہ خدا یسوع مسیح کی پیدائش کو اگر جسمانی لحاظ سے دیکھا جائے تو بھی سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ پھر جسمانی لحاظ سے خدا یسوع مسیح کا باپ کون ہے؟ خدا یسوع مسیح کا کوئی بھی جسمانی لحاظ سے باپ نہیں، وہ روحانی لحاظ سے ہی پیدا ہوئے اور خدا کے روح کی بدولت ہی پیدا ہوئے اور وہ اس سبب سے خدا ہی کے بیٹے ٹھہرے۔ اور یہاں پطرس رسول اس بات کی دوبارہ گواہی دیتے ہیں کہ تو زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ اس کے بعد ہم عبرانیوں 1 باب کی 5 آیت میں بھی رسولوں کی گواہی دیکھتے ہیں، جہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ فرشتوں میں سے خدا نے کسے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے؟ بلکہ فرشتوں نے تو خود گواہی دی خداوند کی پیدائش پر، خداوند کی پیدائش سے پہلے بھی۔ لوکا 1 باب کی 35 آیت میں جبرائیل فرشتہ جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی نوید خوشخبری مریم کو دیتا ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ خدا کا بیٹا کہلائے گا، لوکا 1 باب کی 35 آیت۔ عبرانیوں 1 باب کی 13 آیت میں نہ صرف خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا، بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ 13ویں آیت میں اور فرشتوں میں سے کب خدا نے کسی سے یہ کہا کہ تو میری دہنی طرف بیٹھ۔ یہ اعزاز، یہ اختیار، یہ قدرت، یہ شان صرف خدا یسوع مسیح کے ہی حق میں بیان کی گئی۔ بائبل مقدس میں بارہا خدا نے خود مسیح کے بارے میں کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اب اگر یہ بیان نہ کیا گیا ہوتا تو ذاکر نائک ضرور یہ سوال اٹھاتے کہ بائبل مقدس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے کہا کہ خدا یسوع مسیح میرا بیٹا ہے، یا یہ کہ خدا یسوع مسیح نے خود کہاں کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ تو آئیے اب ذرا اس بات پر غور کرتے ہیں۔ جب خدا یسوع مسیح کا بپتسمہ ہوا تو ہم دیکھتے ہیں کہ متی 3 باب کی 17 آیت میں خدا کا پاک روح ایک کبوتر کی صورت میں خداوند یسوع مسیح پر نازل ہوتا ہے اور آسمان سے یہ آواز آتی ہے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ یہی بات ہم دوبارہ دیکھتے ہیں متی 17 باب کی 5 آیت میں، جب خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک پہاڑ پر ہوتے ہیں اور ان کی صورت بدل جاتی ہے تو بھی آسمان سے یہ آواز آتی ہے، This is my beloved son, listen to him۔ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ اب اگلی بات کہ مسیح نے خود کہاں کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں؟ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ بائبل مقدس میں، انجیل مقدس میں ایک نہیں بلکہ 20 سے بھی زیادہ حوالے ہیں جہاں خداوند یسوع مسیح ڈائریکٹلی اور کئی جگہ انڈائریکٹلی خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یوحنا 10 باب کی 34 سے 36ویں آیت، خداوند یسوع مسیح پر تو کفر کا فتویٰ اسی لیے لگا کہ وہ خود کو خدا یا خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ یوحنا 10 باب 37ویں آیت۔ تو اب آخر میں یہ بڑی خوبصورت آیت ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا لیکن مسیح نے ظاہر کیا کہ خدا کیسا ہے، خدا کون ہے۔ ہم مسیح خدا یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا اس لیے نہیں کہتے کہ صرف ہم ان کی بے حد تعظیم کرتے ہیں اور اپنی اس تعظیم کے سبب سے انہیں خدا کا بیٹا کہتے ہیں، لیکن آج جتنے بھی حوالے میں نے بیان کیے یہ سب وہ حوالے ہیں جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم مسیحی کیوں خدا یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ فرشتے نے مسیح کی پیدائش پر انہیں خدا کا بیٹا کہا، پرانے عہد نامہ کے نبیوں کے صحیفوں میں انہیں خدا کا بیٹا کہا گیا، مریم کو خوشخبری دینے والے فرشتے نے انہیں خدا کا بیٹا کہا، شاگردوں نے انہیں خدا کا بیٹا کہا، ناپاک روحوں نے جو آسمان سے گرائے ہوئے فرشتے ہیں انہوں نے بھی خداوند یسوع مسیح کو پہچانا کہ یہ وہی ہے جو آسمان پر خدا کے ساتھ تھا، خدا کا بیٹا۔ انہوں نے بھی مسیح کو دیکھ کر اس بات کا اقرار کیا کہ ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کا بیٹا ہی ہے۔ متی 8 باب کی
29 आयत ना सिर्फ आसमान से गिराए हुए नापाक फरिश्ते बल्कि मत्ती 4 बाब 3 और 6 आयत में हम पढ़ते हैं कि जब इब्लीस खुदा यीशु मसीह को आजमाता है तो ये कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा है, क्योंकि वो जानता था कि खुदा यीशु मसीह खुदा के बेटे हैं। तो ये वो कोई डायरेक्ट सवाल नहीं पूछ रहा, बल्कि जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेटोरिकल क्वेश्चन, कि वो जानता था कि इसका जवाब क्या है, कि मसीह ही खुदा का बेटा है। तो वो मसीह को आजमाते हुए कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा है, यानी कि मैं जानता हूं कि तू खुदा का बेटा है, तो फिर तू क्यों नहीं पत्थरों को कहता कि वो रोटी बन जाए। एक और हवाला जो मुझे अब याद आ रहा है कि मार्था ने भी खुदा यीशु मसीह के बारे में कहा कि मैं मानती हूँ कि तू खुदा का बेटा है और तू मेरे भाई लाजर को जिंदा कर सकता है। तो ये हवाले हैं, और इसके अलावा और बहुत से हवाले हैं जो इस बात की दलील देते हैं, गवाही देते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ही दर हकीकत खुदा के बेटे हैं। अब आखिर में मैं खास तौर पर उन लोगों को जो हमेशा ये सवाल उठाते हैं, यहूदियों की तरह वो भी यही फतवा लगाते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहना कुफ्र है। हम मसीही खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा किसी जिस्मानी सेंस में नहीं कहते। मोमिनों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि वो हर चीज को जिस्मानी बायोलॉजिकल सेंस में देखते हैं। इसी वजह से वो खुदा यीशु मसीह को खुदा का बेटा मानने से कासिर हैं और इस बात को समझ ही नहीं सकते, जबकि खुदा यीशु मसीह की पैदाइश का मोजज़ाना वाकया साफ बयान करता है कि खुदा यीशु मसीह की पैदाइश खुदा के पाक रूह के सबब से हुई। खुदा यीशु मसीह का कोई जिस्मानी बाप नहीं। अगर खुदा यीशु मसीह खुदा के बेटे नहीं तो फिर उनका बाप कौन है? उनका बाप आसमानी बाप खुदा बाप है, क्योंकि वो उसी के पाक रूह खुदा के ही रूह कुद्स की बदौलत दुनिया में जिस्मानी रूप में आए। खुदा का कलमा मुजस्सम हुआ, द वर्ड ऑफ गॉड बिकेम फ्लैश। ये बात जैसे खुदा यीशु मसीह ने पतरस से कही कि अगर हम इसे गोश्त और खून के कॉन्टेक्स्ट में सोच रखते हुए समझने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं समझ सकेंगे, लेकिन जब हम अपने दिल को खोलेंगे, खुदा को पुकारेंगे, बुलाएंगे कि हमें ये बात रूहानी तौर पर समझा, तो ये बात समझना बहुत आसान होगा। खुदावंद यीशु मसीह का कोई जिस्मानी बाप नहीं, जिस्मानी लिहाज से वो खुदा के बेटे नहीं। खुदावंद यीशु मसीह खुदा के बेटे हैं अपने इख्तियार, अपने अजली होने, अपने अब्दी होने, अपनी कुदरत और इंसानों पर खुदा को जाहिर करने के सबब से। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने इंसानों पर खुदा को जाहिर किया। कुलसियों 1 बाब की 15 आयत, खुदा को किसी ने नहीं देखा, खुदा को इंसानों पर मसीह ने जाहिर किया। मसीह के ज़हूर ने दुनिया को दिखाया कि खुदा कौन है, खुदा कैसा है, खुदा क्या है। यूहन्ना 1 बाब की 14 आयत, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। Blessed be the name of our Lord Jesus Christ. Thanks for watching.